موضوع هذه الحلقه حساس وظاهره اجتماعيه غاديه وكتطلع، وممكن تكون هذه الظاهره في المغرب هي الوحيده اللي كترتبط بجميع الوزارات، وزاره السياحه، وزاره الصحه، وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، وزاره الثقافه، وحتى وزاره الداخليه والخارجيه. نشوفوا دابا امتى بدات عندنا هذه الظاهره. في ايام الاستعمار الفرنسي كان الجنس بالمغرب مقنن ومنظم، وكانت السلطات هي اللي كتشرف عليه حيت ولا كانت خايفه من انتشار الامراض. اما دابا غير مرض الا بغيتي تمرض، السبيطارات موجودين، زعما بغيت نقول القبوره موجودين. كانت فرنسا كتعلم الاحياء اللي كانوا فيهم ديور التعرب واحد الطحمر، والناس القدام ديال بوسبير في كازا، مولاي عبد الله فاس واكاسه في الرباط وباب الخميس في مراكش يعرفوا هذا الشيء. وكانوا كيفرضوا على العائرات يديروا فحوصات طبيه، واللي ما بغاتش كيحيدوا لها الرخصه. ولكن هاد الديور اللي هضرنا عليهم راه كانوا مديورين فقط للاجانب، واحد شويه ديال المغاربه. راك فاهم شكون اخويا؟ Un fantasme qui aura la vie longue. Dans les années 50, on pouvait encore trouver des cartes postales vantant les prostituées de Casablanca. Le quartier réservé, c'est-à-dire exclusivement dédié à la prostitution. Le quartier réservé, c'est la frontière raciale du monde de la prostitution. Les maisons de tolérance pour les européennes, les quartiers réservés pour les indigènes. Et donc ces quartiers réservés font devenir de véritables usines à vices, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire des villes, des quartiers clôturés de murailles avec un poste militaire ou policier pour en garder l'entrée. Tous les 15 jours, les filles doivent aller se rendre chez un médecin qui est normalement un médecin assermenté, qui dépend de la municipalité ou de l'État, en fonction encore une fois des règlements et des situations. Et elles sont censées faire la preuve qu'elles sont saines. Cette visite gynécologique, qui est considérée par beaucoup d'entre elles comme un viol, et tout particulièrement d'ailleurs dans le contexte maghrébin, où ce sont des femmes musulmanes qui sont auscultées par des médecins blancs, non musulmans, donc ça ajoute évidemment un surcroît de traumatisme. Donc les filles. وبطبيعه الحال مع مرور الوقت غادي تطور الطاعره مع تطور التكنولوجيا، وغادي يولي عندنا في المغرب صالونات تجميل ودي كلوب سبورتيف كيتاجروا في العيالات اللي تشهيتي نعم سيدي، مزوجه مطلقه عزبه فياج، انت غير طلب وميزي وهما يوجدوا لك كل شيء. وهاد لي كلوب ما نعاودش لكم شكون كيمشي لهم، غير رجال المال والسلطه اللي كيبغيو الستره. وكيف كاينين دي كلوب ديال لي بورجوا، راه كاينين حتى دي كلوب ديال لي بوف. زعما بغيت نقول ديك الدار اللي كتدخل لها وكتلقى فيها واحد السيده غالبا كتكون سميتها الحاجه واخا ما عمرها ركبت في الطياره. واحد الوقت هادشي كان عيب وحشومه، ولكن دابا داكشي عين باين. يكفي انك تمشي لشي سبا وهما يجبدوا معاك الموضوع، ولا يكفي انك تدخل السينما وتفرج فيلم مغربي. واحد الصحفي ايطالي كان جا لمراكش ودار كاميرا كاشي، ما نعاود لكمش داكشي اللي صور في واحد السيمانه دوزها تماك. ما كان غير التجاره في البشر وبيع الهوى، الدراري الصغار، الشواد، الليسبيانات، البنات، العيالات، تقول التشكيله ديال الموقع الازرق عندنا في هذه البلاد. Mais toi, qu'est-ce que fait? Entre parenthèses, je suis une fille. Et quel âge avait toi? 16 ans, il me reste 17 ans. La première fois, à quel âge? À 15 ans, j'étais vierge. Maintenant, je suis pas vierge. Et maintenant, je sors avec les Européennes et les Arabiens Saoudites. Il y a des Italiens? Non, j'ai jamais sorti avec eux. Qu'on te donne le client? Après, de faire l'amour, 2000 dirhams, ça dépend. Parce que je suis une étudiante, je peux pas payer les cahiers, les habits et tout, parce que je suis d'une famille très pauvre. La mère, le père, il sait pas que toi fais ça? Ma famille, elle pense que je suis une fille sérieuse. Parce que j'ai des notes, bah, je suis intelligente moi. Elle pense que je suis vierge. Les sous que toi gagnais avec la prostitution, ton père ne les voyait pas? Parce que mon père me dit, oh, pars pas. C'est ma copine qui m'a donné les chaussures, c'est qui m'a acheté le téléphone. C'est ma copine qui m'a fait ça. Et moi, que vous gagnez? Ça Beaucoup? dépend. Il y a parfois que je sors beaucoup et il y a parfois que je sors pas. Ça dépend. 2000 euros à la mois? Pareil. Toi, il va pas à l'école? Oui, je vais à l'école. Je t'avais dit que j'ai fait ça juste pour continuer mes études. ومن فوق هذا الشيء عندنا حتى بنات محترفات في دوريات الخارج، تقريبا شي 15000 بنت خارجه على المغرب كتمتهن الطعاره، وهذا الرقم خلى المغرب